init man. Hindi ko ginaskira. So, dili kaya sa cellphone guys, basta mabuhat si init, mura mamatay, tungkol sa temperature. Ayan, my father guys. Sumunda na ko guys, init na. My father guys, naglimpyo siya sa PC. Napunali ko sunahan guys, my father. So, kung i-videohan kayo, para makita yan. My father.